Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you this morning? I hope you are fine. Well, everybody, I direct to present the slides about a critical reading. Yes. Okay. These are the outlines of critical reading introduction. What is critical reading? What to do in critical reading? Yeah. Why critical reading? Critical reading doesn't have to be negative. Yeah? How to become a critical reader? Critical thinking versus critical thinking. I skip two types of reading and SQ3R. Okay, what is critical reading? Yeah, this is very important to be understood by the students. Yeah, before you critique something, yeah, the first thing that most important, that you have to know what is critical reading, or what critical reading is. Yes, okay. The critical reading is a process of analyzing, interpreting, and sometimes evaluating. Jadi critical reading adalah sebuah proses menganalisis, menerjemahkan, ya, and sometimes evaluating dan kadang-kadang mengevaluasi tulisan orang. Gitu ya. Jadi terkadang misalnya when we read critically, ketika kita membaca secara kritik, we use our critical thinking skill. Jadi kita menggunakan kemampuan berpikir kritis kita to question, ya, both the text and our own reading of it, baik berupa teks, ya, and our own reading of it, ya, atau apapun yang kita baca, ya, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya membaca kritik itu sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa, ya, bagi yang suka membaca. Tapi sebetulnya sebelum mengacu kepada critical reading ini, perlu kita bertanya kepada diri sendiri bahwa apakah kita suka membaca buku, ya, apakah atau berapa buku yang kita baca. Jadi tidak hanya kita membaca saja tanpa kita memahami apa isinya, kan percuma. Jadi kita harus mengetahui tujuan kita membaca apa, gitu kan? Ya. Nah, bagaimana cara membaca? Banyak jenisnya, ada critical reading, ada ada speed reading, ya. Oke. Ya, itu yang perlu kita pahami. Nah, ini juga masih sekitar what is critical reading, ya. Ya. Nah, gitu ya. The most characteristic feature of critical reading that you will examine the evidence or argument presented, ya. Ya, menguji fakta atau argumentasi dalam buku itu, kan. Check out any influences, ya. Anda boleh mengecek memeriksa pengaruh on the evidence, fakta atau argumen yang ada di buku atau teks itu. Check out the limitation of study design or focus, ya. Kemudian examine the interpretation made, ya, menguji interpretasi yang dibuat, and decide to what extent you are prepared to accept the author's argument, opinions, and conclusion. Ini harus dipahami betul ini. What is critical reading, gitu ya? What to do in critical reading? Apa yang kita lakukan dalam membaca kritik? Prepare to become a part of a reader's audience. Ya, ini kan, ya, itu yang pertama. Ya, misalnya prepare to become a part of the writer's audience. Misalnya learn about the author, anticipated audience, and read instruction and note. Yang kedua misalnya prepare to read with an open mind. Contohnya give the writer a chance to develop ideas and then reflect, ya, thoughtfully and objectively on the text. Kemudian ketiga, consider title. Coba lihat judulnya. Apakah Anda bisa mengkritik judul, misalnya the title will provide clues to right attitude, goal, views, and approaches. Apakah judul itu sesuai dengan argumen ini? Nah, gitu kan. Read slowly, membaca dengan santai. Use the dictionary and other appropriate frameworks. Nah, gitu kan. Make note, buat catatan ketika Anda membaca itu. Underline, highlight, ya. Ya. Anda mungkin menggarisbawahi hal-hal yang penting. Ya, so the main ideas, the thesis, and other viewpoints to support the theory. Keep a reading journal. Jadi sebenarnya membaca kritik itu harus memahami langkah-langkahnya dulu. Terkadang banyak mahasiswa, mata kuliah critical reading, ketika dikasih tugas itu,
Bingung, ya jelas pasti bingung. Anda harus mengetahui dulu poinnya. Apa yang harus dikritik, bagaimana mengkritiknya, kemudian tata cara mengkritik, apa yang dikritik kan gitu. Bagaimana cara mengkritik tulisan orang, gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu harus dipahami dulu, jangan hanya langsung mengkritik. Baca dulu. Slide ini harus dibaca ya, dipahami dulu. Why critical reading? Nah, kenapa mengkritik bacaan? Kenapa baca itu perlu dikritik itu? Atau kenapa membaca kritik? You need to step into the academic debate and to make your own evaluation of how much you're willing to accept what you read rather than blind accept. Anda ini kan mahasiswa ataupun pembaca gitu kan. Bagi yang suka membaca biasanya dia memiliki keinginan untuk mengkritik tulisan orang. Terkadang begini, biasanya tulisan-tulisan orang di misal pengamat itu menulis terkait suatu kejadian misalnya dikirim lewat koran. Nah, oleh pembaca biasanya itu kalau ada yang tidak sesuai dengan yang pembaca, terkadang mereka akan mengkritik tulisan itu. Misalnya mengkritiknya lewat balasan tulisan lagi lewat di koran, misalnya gitu. Gitu. Itu critical reading sebuah mata kuliah yang bagus sebetulnya untuk didalami ya. Oke. Oke. Kemudian CR ini adalah critical reading, doesn't have to be all negative. Jadi tidak semua critical reader maksudnya. Pembaca kritik itu salah, ya. Artinya ketika pengkritik itu menilai tulisan orang, tidak semua pengkritik itu salah seperti. Jadi the aim of critical reader is not to find fault, ya. Jadi tujuan dari pembaca kritik adalah bukan menemukan kesalahan, but to assess the strength, tapi untuk menilai kekuatan, fakta, dan argumentasi penulis gitu loh. Itu yang harus dipahami ya. Nah, how to become a critical reader, ini consider the title ya. Ini bagaimana menjadi seorang pembaca kritik. Jadi mempertimbangkan judulnya, misalnya consider the title. Think about what you already know about the topic. What else you need to know? Gitu kan? Look how the text is structured. Subdivisions, chapter, act, and etc. Skim the opening sentence of each paragraph. And hint. Read carefully, marking or highlighting confusing part, dictionary ya, atau open your dictionary if you confuse ya. Identify key issues or argument along with important terms and interesting ideas. You may take notes ya, in margin or in reading journal. Question the sources, personal experience, research, imagination, etc. What question would you like to ask the author? Gitu loh. What question would you like to ask the author? Apa pertanyaan yang sebetulnya Anda ajukan kepada penulis itu, harus dibuat catatan note. Gitu loh. Gitu. Think about the work as a whole. What? Did you get what you expected? Apa yang Anda harapkan? Setelah Anda membaca gitu loh. Apa yang Anda harapkan? Gitu. Dari tulisan itu. Harus seperti apa tulisan itu, kan begitu. Critical thinking versus critical reading versus critical thinking. Critical reading it is a technique for discovering information and ideas within a text. Gitu. A technique for discovering information and ideas within a text. Sedangkan critical thinking is a technique for evaluating information and ideas, for deciding what to accept and believe. Jadi critical thinking and thinking and critical reader works together. Jadi bersamaan dia. Ya. Jadi critical thinking juga harus memiliki critical thinking gitu kan. Critical reading harus punya critical thinking juga. First you read critically and then think critically. Gitu ya. Read critically and think critically. Gitu ya. Nah. Ini critical thinking. Critical thinking is when you think analytically, judgmentally, selectively, and make choices. Sedangkan creative thinking, on the other hand, is when you think generatively, uncritically, expansively, and generate a list of new ideas.
Ini types of reading ini, jenis-jenis membaca ini, scanning, skimming, focus reading, intensive reading, extensive reading gitu kan. Nah, kemudian ini SQ3R ini harus juga dipahami nih. Ya. Ini ya. Ada surveying, ada questioning ya. Ya. Ada reading, recalling, reviewing ya. Gitu ya. Ya. Nah, itu yang ya. Reviewing ya. Oke, ini juga harus dipahami nih. Ya. Saya kira ini yang paling penting ya, harus dipahami ya, harus dipahami betul ini. Silakan baca lagi, diulang lagi sampai paham nanti untuk membuktikan apakah Anda benar-benar paham what is critical reading apa. So, do you understand what the critical reading is? Nanti saya akan berikan sebuah tulisan kemudian Anda coba terjemahkan dalam bentuk critical reading ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. I think enough. If you have a question, if you're still confused about what critical reading is, that please don't forget to give me the question. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.